बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोटिवेशनल टॉक के साथ मोहम्मद फारूक आज एक नए टॉपिक और एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक बड़ा दिलचस्प है। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि दुनिया में कौन लोग जो हैं वो कामयाब होते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह के माइंडसेट रखने वाले लोग होते हैं। कामयाब लोग वो होते हैं जो ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं, जिनमें चैलेंजेस से निपटने की सलाहियत होती है। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि कौन से माइंडसेट जो हैं अगर हो, या कौन सी आदत और ख्यालात फिक्स्ड माइंडसेट को इंडिकेट करती हैं, और किस किस्म के ख्यालात और किस किस्म की सोच जो है वो ग्रोथ माइंडसेट को जो है वो इंडिकेट करती है। जिंदगी में जो लोग कामयाबी हासिल करते हैं वो ग्रोथ माइंडसेट जो है वो रखते हैं, वो ग्रोथ माइंडसेट वाली खसूसियात के हामिल होते हैं। वो लोग जो फिक्स्ड माइंडसेट रखते हैं या जिनका एक मखसूस जहन है, उनका ये मानना है कि कामयाबी मेहनत के बगैर हासिल की जाती है और आप कुदरती सलाहियतें और कुदरती टैलेंट के साथ आप पैदा होते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट का ये मानना है कि सख्त मेहनत और बड़ी कोशिश जो है ये खौफनाक होती है। बड़ी कामयाबी हासिल करने वाले को बड़ी काविशों की जरूरत नहीं होती। वो लोग जो फिक्स्ड माइंडसेट रखते हैं, वो लोग इस बात पे बिलीव रखते हैं, इस बात पे यकीन रखते हैं कि कामयाबी मेहनत के बगैर हासिल होती है और आपका टैलेंट जो है वो बॉर्न होता है, कुदरती होता है, और आप सलाहियतों के साथ ही पैदा होते हैं। और आप अगर नाकाम हो जाते हैं तो आपकी तमाम मेहनत जो है वो रायगां हो जाती है और आपकी तमाम मेहनत जो है वो जाया हो जाती है। और वो लोग जो फिक्स्ड माइंडसेट रखते हैं वो फेलियर के साथ अच्छा जो है वो डील नहीं करते, बल्कि वो एक दफा अगर नाकाम हो जाएं तो वो फिर उसके बाद अपनी कोशिश या इरादा तर्क कर देते हैं और वो इस बात पे यकीन रखते हैं कि आपका मेहनत, आपकी कोशिश जो है वो जाया हो जाती है अगर आप अपने मकसद में नाकाम हो जाते हैं। जबकि इसके अल्टरनेटिव एक और माइंडसेट है जिसको कामयाब लोगों का माइंडसेट कहा जाता है, जिसको सक्सेसफुल लोगों की सोच कहा जाता है। कि जो लोग कामयाब होते हैं वो किस सोच के साथ कामयाब होते हैं, वो किस सोच के हामिल होते हैं कि कामयाबी या सक्सेस को वो अचीव कर लेते हैं, वो कामयाबी को हासिल कर लेते हैं। वो लोग जो ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं वो फिक्स्ड माइंडसेट की सोच रखने वाले लोगों के मुखालिफ जो है वो सोचते हैं, उसके मुखालिफ सोच रखते हैं। उनका ये मानना है कि आपको अपना मकसद हासिल करने के लिए सख्त मेहनत की जरूरत है। वो लोग जो दुनिया में कामयाबी हासिल करते हैं, जो ग्रोथ माइंडसेट जो है वो रखते हैं, उनका ये मानना है कि आप अपना मकसद सख्त मेहनत के जरिए हासिल कर सकते हैं। कामयाबी आसानी के साथ नेचुरली नहीं आती, बल्कि मेहनत से हासिल होती है। आप नेचुरली बॉर्न सक्सेसफुल नहीं होते, बल्कि आपको कामयाबी या सक्सेस हासिल करने के लिए जद्दोजहद करना पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ती है, मुश्किलात को फेस करना पड़ता है। और जो फिक्स्ड माइंड लोग हैं वो कामयाबी मेहनत के ऊपर बिलीव नहीं रखते, और जो ग्रोथ माइंडसेट लोग हैं वो जो काम करते हैं उससे प्यार करते हैं और इस बात की परवाह नहीं करते कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। ग्रोथ माइंडसेट लोग चैलेंजेस को हासिल करने के लिए अपनी बेहतरीन स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं, अपनी बेहतरीन महारत का इस्तेमाल करते हैं। और ग्रोथ माइंडसेट लोग जो ग्रोथ माइंडसेट सोच रखते हैं वो अगर कामयाब नहीं भी होते, कोई अच्छा नतीजा अगर नहीं निकलता, फिर भी ये सोचते हैं कि उन्होंने कुछ गवाया नहीं है, बल्कि उन्होंने कुछ ना कुछ लर्निंग किया है, उनको कुछ ना कुछ फायदा जो है वो जरूर हुआ है। यानी ग्रोथ माइंडसेट लोग
اس بات پہ یقین رکھتے ہیں، اس سوچ کے حامل ہوتے ہیں کہ اپنا مقصد اپنی محنت کے ذریعے، اسٹرگل کے ذریعے، جدوجہد کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اگر ناکامی ہو بھی جاتی ہے تو وہ ناکامی میں بھی کوئی نہ کوئی لرننگ، کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سیکھ جاتے ہیں۔ ناکامی میں بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ فائدہ ہوا ہے۔ اگر آپ یقین رکھتے ہیں کہ آپ کی قابلیت اور آپ کی صلاحیت فکس ہے تو یہ کافی نہیں ہے۔ گروتھ مائنڈ سیٹ ناکامی کو ترقی اور کامیابی کا ایک پروسیس جو ہے وہ سمجھتے ہیں، جبکہ فکسڈ مائنڈ سیٹ اپنی قابلیت اور صلاحیت کو فکس سمجھتے ہیں۔ جبکہ وہ لوگ جو گروتھ مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ناکامی ہے یہ ایک ترقی کا موقع ہے، اور کامیابی کو کا ایک پروسیس جو ہے وہ ناکامی کو سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ناکامی بھی ایک لرننگ اپورچونٹی ہے، یعنی یہ بھی ایک سیکھنے کا موقع تھا، اور سیکھنے کا موقع جو ہے وہ ہمیں ملا ہے۔ اب ہم اسی میں سے اپنی کامیابی کو تلاش کریں گے، یا اسی میں ہم اپنی کامیابی کو ڈھونڈیں گے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو فکسڈ مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں وہ لوگوں کے فیڈ بیک کے اوپر، لوگوں کے غلط فیڈ بیک کے اوپر، یا لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنی سٹرگل یا اپنی کوشش یا اپنی کاوشیں ان کو ملتوی کر دیتے ہیں، ان کو گیو اپ کر دیتے ہیں۔ جبکہ گروتھ مائنڈ سیٹ رکھنے والے لوگ وہ سخت فیڈ بیک پر رکتے نہیں ہیں، بلکہ وہ اس کو ترقی کے لیے ایک موقع سمجھتے ہیں۔ وہ لوگ جو گروتھ مائنڈ سیٹ سوچ رکھتے ہیں، جو ترقی پسند سوچ رکھتے ہیں، وہ لوگ لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنے مقصد کو ختم نہیں کر دیتے، بلکہ اس میں بھی بہتری جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں، اس کو بھی اپنے لیے ایک ترقی کا جو ہے وہ موقع جو ہے وہ سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو گروتھ مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں وہ زیادہ بڑا سوچتے ہیں، ان میں رسک لینے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کی سوچ گروتھ ہے، اگر آپ گروتھ مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں تو پھر آپ میں کچھ نیا سیکھنے کی ایبلٹی بھی ہوتی ہے، اور گروتھ مائنڈ سیٹ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کام کا اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ اس کا آؤٹ کم جو ہے وہ کیا ہوگا۔ اور وہ لوگ جو گروتھ مائنڈ سیٹ کے اوپر بلیو رکھتے ہیں وہ ایفرٹس کے اوپر توجہ دیتے ہیں۔ یہ لوگ نئی چیزیں ٹرائی کرتے ہیں اور اپنی لائف کو انگیج رکھتے ہیں۔ مور ہوئی فلی انگیج ان لائف مور ہوئی اچیو۔ ہم اپنی زندگی میں اپنے آپ کو جتنا زیادہ انگیج رکھیں گے، مثبت سرگرمیوں میں انگیج رکھیں گے، اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں گے، ہم اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ اچیو کریں گے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو گروتھ مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں، یا وہ لوگ جنہوں نے کامیابیاں حاصل کی ہیں، وہ کامیابیاں انہوں نے کس مائنڈ سیٹ کے ذریعے حاصل کی ہیں، ان کی کیا سوچ تھی کہ وہ لوگ سکسیسفل ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے آبجیکٹیو اچیو کیے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ تو ان میں ایک یہ بھی ہے کہ جو لوگ گروتھ مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں وہ لوگ ٹرائنگ ٹو نیو تھنگس کے اوپر جو ہے وہ بلیو کرتے ہیں، وہ پیار کرتے ہیں کہ نئی چیزیں جو ہیں وہ ٹرائی کی جائیں۔ جبکہ فکسڈ مائنڈ سیٹ وہی کام کرنا چاہتا ہے جو وہ عرصے سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ جبکہ گروتھ مائنڈ سیٹ عارضی ناکامی سے گھبراتے نہیں ہیں، بلکہ یہ ایفرٹس کو اس کام میں لے کر آتے ہیں، اس کام میں اپنی ایفرٹس کو لگاتے ہیں، اور اپنی زندگی کی ایک نئی شناخت جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں۔ اپنی زندگی کی نئی شناخت ایفرٹس کے ذریعے، کاوشوں کے ذریعے، کوشش کے ذریعے جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں، نئی شناخت حاصل کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جو فکسڈ مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں ان میں رسک لینے کی صلاحیت جو ہے وہ کم ہوتی ہے۔ پیپل ود فکسڈ مائنڈ سیٹ ٹیک لیس رسک۔ وہ صرف وہ کام کرتے ہیں جو کام کرنے کے وہ قابل ہوتے ہیں، یا وہ کام جو وہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ وہ لوگ جو فکسڈ مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں وہ ترقی کے مواقع سے انکار کرتے ہیں اور دنیا میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں کرتے، اور اگر کسی کام میں ناکام ہو جاتے ہیں تو ایک ناکامی سے ہی اپنی ویلیویشن کر لیتے ہیں، اور اپنے آپ کو، اپنے کام کو ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں، اور ہمیشہ کے لیے اس
तरह की जिंदगी जो है वो गुजारने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो लोग जो फिक्स्ड माइंडसेट रखते हैं, वो रिस्क लेने की सलाहियत जो है वो उनकी खत्म हो जाती है। वो वही काम करते हैं जो काम करने के वो काबिल होते हैं। वो नया काम नहीं करते, नई चीजें ट्राई नहीं करते, और यही वजह है कि वो अपने आप को जो है अपनी एक नाकामी से ही अपनी वैल्यूएशन कर लेते हैं और हमेशा के लिए इसी में जिंदगी गुजार देते हैं। जबकि वो लोग जो कामयाब लोग हैं, जो जिंदगी में कामयाबी हासिल करते हैं, जो जिंदगी में सक्सेस हासिल करते हैं, वो इस सोच के मालिक होते हैं, वो इस माइंडसेट के मालिक होते हैं कि वो अपने टैलेंट को कल्टीवेट करते हैं, अपनी स्किल्स को कल्टीवेट करते हैं, और उनका पहला कदम अवेयरनेस होती है। वो अवेयरनेस हासिल करते हैं, शनासाई हासिल करते हैं। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग वो एक नाकामी से अपने आप को नाकाबिल नहीं बनाते, बल्कि वो दोबारा कोशिश करते हैं और दोबारा कोशिश करके कामयाब होने की कोशिश करते हैं। अमेरिका में एक इदारा नासा है, उस इदारे की तहकीक के मुताबिक वहां पे उन लोगों को सिलेक्ट नहीं किया जाता जो लोग जो हैं वो पूरी जिंदगी कामयाब ही हुए होते हैं, बल्कि अमेरिकन इदारे नासा में उन लोगों को सिलेक्ट किया जाता है जिन्होंने जिंदगी में नाकामियों का सामना किया होता है, जिन्होंने जिंदगी में स्ट्रगल की होती है, जिन्होंने कोशिश के जरिए अपनी नाकामियों को कामयाबियों में तब्दील किया होता है। लिहाजा अगर आप जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, तो फिर आपको फिक्स्ड माइंडसेट जो है वो छोड़ना पड़ेगा, आपको ग्रोथ माइंडसेट में आना पड़ेगा। आपको जो है वो अपने काम के साथ लगन, जिदोजहद, मेहनत और अपनी मुश्किलात का सामना करना होगा। जब आप ग्रोथ माइंडसेट में आएंगे, जब आप फिक्स्ड माइंडसेट से निकलेंगे, तो फिर आपको ग्रोथ माइंडसेट की पावर का अंदाजा होगा कि पावर ऑफ ग्रोथ माइंडसेट जो है वो आपको कामयाबियों की तरफ लेकर जाएगी, वो आपको अपने ख्वाबों की तामील की तरफ लेकर आएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसके ऊपर कमेंट जरूर करें। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका शुक्रिया। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको अच्छे से अच्छे टॉपिक के ऊपर मोटिवेशनल वीडियोस जो हैं वो देखने को मिलें। शुक्रिया।